दहलाने की, जो दम रखता है धरती हिलाने की। कई महारथी योद्धा आए और चले गए, किंतु उसकी ललकार को कोई नहीं दबा पाया। वेस्ट बंगाल का पावर। মা মনসা মিউজিক প্রো প্রেজেন্ট টাটকা বার থেকে। बेटा तुम बच्चे थे, बच्चे हो और अपने बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहोगे। भूल मत जाना कि बेटे बाप से आगे ना कभी गए हैं ना कभी जा पाएंगे। समझे बेटा? अब बाप की आवाज सुनो मेरे लाल। মা মনসা মিউজিক প্রো প্রেজেন্ট টাটকা বার থেকে। थोड़ा सा पूछ रहे हैं, तू मर के औलाद बाप है हम तुम्हारा, बाप है हम तुम्हारा। বরুণদার আবার একটি ভাইরাল মিউজিক প্রেজেন্টেশন করতে চলেছি, আপনারা মিউজিকটা মনোযোগ সহ। নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সামনে ডিজে বিএম রিমিক্স বরুণদার আবার একটি ভাইরাল মিউজিক প্রেজেন্টেশন করতে চলেছি, আপনারা মিউজিকটা মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং উপভোগ করুন। ভালোবাসা দাও আর ভালোবাসা নাও। ধন্যবাদ। চাকলা লায়ন ক্লাব প্রেজেন্ট। DJ BM Music Center. DJ BM Music Center. 7 बजे লায়ন ক্লাব প্রেজেন্ট চাকলা থেকে। মা মনসা মিউজিক প্রো এর মালিক মিঠুদা।